মোদিজির এই ভিডিওটা তো নিশ্চয়ই দেখেছেন। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। না, হিপোক্রেসির কোনো সীমাই হয় না, কারণটা নেক্সট দুটো ভিডিও দেখলে বুঝতে পারবেন। आज जो संसद में नजर आया, नई संसद के नाम पे, नई संसद के उद्घाटन के नाम पर, आप यकीन जानिए न सिर्फ एक पत्रकार के तौर पर बल्कि एक नागरिक के तौर पे भी उसने मुझे शर्मसार किया है। आज मेरा देश एक लोकतंत्र के तौर पे नजर नहीं आया। आज मेरा देश एक ऐसे समाज के तौर पे नजर नहीं आया, एक ऐसे देश के तौर पे नजर नहीं आया जो कि संविधान से संचालित होता है। आज मेरा देश एक ऐसे समाज, एक ऐसी व्यवस्था के तौर पे निकल के आया जिसको पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ राजशाही से कंपेयर किया जा सकता है, वो भी ऐसी राजशाही जो धर्म के आधार पर चलती है। इसको लेकर कई लोग कह रहे हैं कि ये कैसा सेक्युलरिज्म है, क्यों ज़ोहरान ममदानी कुरान पर हाथ रखकर उन्होंने शपथ ग्रहण किया। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि संविधान जो इस बात की इजाज़त देता है कि तमाम लोग, चाहे वो भारत का संविधान हो या संविधान हो वो अमेरिका का, कि तमाम लोग अपने फेथ के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से, अपनी मान्यता के हिसाब से अपना जीवन जी सके। না মানেটা কি? আচ্ছা, যারা জানেন না যে জোরান মামদানি কে, তাদের জন্য বলি, জোরান মামদানি নিউ ইয়র্ক সিটির প্রথম মুসলিম মেয়র। মানে এই ভদ্র মহিলা আরফা খানমের হিসাবে জোরান মামদানি যদি নিজের ধর্মকে মেনে, কুরআনকে মেনে শপথ গ্রহণ করে তাহলে সে ঠিক। তখন ভারত এমনকি আমেরিকার সংবিধানও তার অনুমতি দেয়। কিন্তু সেখানে মোদিজি ভারতবর্ষের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে, যে দেশে বিশ্বের সব থেকে বেশি হিন্দু বাস করে, সেখানে যদি নিজের ধর্ম মেনে কোনো কাজ করে তাহলে সেটা ভুল। তাহলে উনি সেকুলার না? না মানে সত্যি ডোগলাপনের একটা সীমা থাকা উচিত। আপনার কি মনে হয় সেটা কমেন্টে জানান। জয় হিন্দ।